Quiero predicar en esta mañana del libro de Proverbios, I want to preach this morning from the book of Proverbs, capítulo 23, chapter 23, versos 4 y 5. verses 4 and 5. Proverbios 23, 4. Dice el verso 4: Verses 4 says, no te afanes por hacerte rico, don't be in a hurry to make yourself rich. sé prudente y desiste. Be prudent and desist from that. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas? Should you put your eyes on riches which are none? Porque se harán alas Because they will have wings, como alas de águila y volarán al cielo. like the wings of eagles, and they shall fly to heaven. Pueden tomar asiento. Please be seated. Quiero predicar en esta mañana con el tema la inutilidad de las riquezas. I want to preach this morning on the subject, the unusefulness of riches or wealth. En la versión traducción lenguaje actual o lenguaje sencillo, In the translation, the actual language of today, la Biblia dice: no hagas de las riquezas tu única meta en la vida, it says that don't make of riches your only goal in life, porque la riqueza es como las águilas. because riches are like eagles. Un día abren sus alas y vuelan, One day they open their wings and they fly. y si las llegaras a ver, And if you're able to see it, desaparecen muy rápido. they will disappear very quick. Creo que es una versión interesante. This is a very interesting version here. Quiero que entendamos algunas cosas en esta mañana. I want us to understand a few things here this morning. Cuando la Biblia habla de When the riquezas, Bible talks about riches, generalmente se refiere a dos cosas. it's generally speaking about two things. La primera de And ellas the first one is la abundancia de bienes materiales. the abundance of material things. Quiere decir que nos habla de poseer mucho dinero, It talks about maybe like having a lot of money, propiedades o bienes. maybe real estate or assets. Esa es una de las maneras como la Biblia habla de la riqueza. This is one of the ways that the Bible refers to when it talks about riches. La segunda definición And the second definition, tiene que ver con riquezas it has espirituales, to do with spiritual wealth, que son bendiciones de Dios. which are blessings that come from God. Dentro de esas bendiciones tenemos la salvación. And within those blessings, we have salvation. La Biblia dice que la salvación es un don The Bible says that salvation is a gift del Dios a Todopoderoso. gift from the Almighty God. No lo merecíamos, We did not deserve pero it, Él nos salvó. but He saved us. Y nos salvó para servir. And He saved us so we can serve. Como decía el hermano César Augusto, Like Brother Cesar Augusto was telling us, la razón de vivir es servir. the reason to live is to serve. Y cuando servimos nos sentimos bien. And when we serve, we feel good. En esta mañana This morning, no vamos a satanizar las riquezas, we're not going to satanize riches. ni vamos a condenar las riquezas. Neither are we going to condemn riches. Simplemente vamos a aprender de cuándo se convierten en riquezas inútiles. We're just going to refer to at what point they become an unuseful riches. Porque las riquezas en tiempo de necesidad son una bendición. Because wealth in a time of need are a great blessing. Y la Biblia nunca se refiere a las riquezas materiales como algo pecaminoso, And the Bible never refers to the material blessings as something that is sinful. sino que la riqueza, cuando se obtiene con integridad, son una bendición But confiada por Dios. Like when riches are received with integrity, they are a blessing that comes from God. Pero la riqueza que Dios nos da But the riches that God gives us, debe ser una bendición en tiempo de necesidad. it should be a blessing in a time of need. En el libro de Eclesiastés, In the book of Ecclesiastes, en el capítulo 5, chapter 5, en el verso 19 dice, and verses 19 says, todo hombre it says that all man a quien Dios le da riquezas y who bienes, God gives wealth and goods to, Dios también le da la capacidad God also gives him the ability para que use esas that riquezas, he's able to use those riches, para que de ellas se sostenga, that from there he can sustain himself, para que de esas riquezas tome su parte that he can take his part from that riches y pueda disfrutar de su trabajo, and is able to enjoy of his work, porque es un don de Dios. because it is a gift of God. Entonces, de acuerdo a Eclesiastés 5:19, So remember Ecclesiastes 5 and 19, la riqueza no es presentada como algo malo,
Riches is not presented as something that is bad. sino que si la usamos bien, But if we use it properly, en tiempo de in necesidad, the time of need, puede ser una gran it bendición. could be a great blessing. Y Dios le enseñó eso a su pueblo. And God, this is what he taught his people. En Deuteronomio capítulo In 15, Deuteronomy chapter 15 en el verso 7, and verses 7, la Biblia dice, the Bible says, cuando haya en medio de ti un necesitado, whenever there is amongst you a person in need, o sea, alguien que está en so crisis, like someone going through a crisis, que tiene una economía difícil, who's going through a difficult economic time, el mandamiento de Dios para el pueblo de Israel God's commandment for the children of Israel era was que no endurecieran su corazón, not to harden their hearts, ni cerraran su mano contra el hermano pobre, neither should they close their hand towards that poor brother, sino que hubiera un corazón generoso but there was a generous heart, para que en la necesidad so that with that need, se pueda usar la riqueza. that need could be used for, the riches could be used for that need. Luego el mandamiento de Dios en el verso 8 Then the commandment of God in chapter 8 in verse 8 says, abrirás tu mano it says that you shall open your hand generosamente. generously. Aquí dice liberalmente, Here it says with liberty. o sea, hacerlo sin ninguna restricción. In other words, do it without any restriction. Dice, y en efecto le prestarás lo que necesite. And in effect, you will lend him whatever he needs. Y hay una advertencia. And there is a warning. Dice, cuidado en tu corazón. It says, take heed that in your heart, Dice, cuando esté cerca el año séptimo when you're getting close to the 7th year de este pasaje bíblico, of this passage of the Bible, es donde se inspiró el gobierno de Estados Unidos is where the government of the United States was para inspired by instaurar la ley de bancarrota, to establish the law of que habla bankruptcy. del capítulo When 7 it talks about chapter y 7 bancarrota capítulo 13. and chapter 13 of bankruptcy. Dentro del texto bíblico, Within the context of the scripture, en el año séptimo and the 7th year era el año del perdón. was the year of forgiveness. Todas las deudas se perdonaban. All debts would be forgiven. Entonces Dios les está diciendo a los que tenían bendición económica So God was telling those who had economical blessings de que si algún hermano that if any brethren tenía una necesidad had any sort of need y ya estaba cerca el séptimo and it año, was close to the 7th year, que no se llenaran de perversidad, to not fill yourselves with perverseness, con miedo de perder el dinero, with fear of losing that money, sino que confiaran en el but to Señor. trust in the Lord. Porque si Dios les había dado Because riquezas, if God has given them wealth, aunque le dieran a ese hermano even though they gave to that brother y ese hermano no les and pagara, that brother didn't pay them back, la riqueza de él seguía siendo el Señor. that their wealth would still be the Lord. Porque el Señor sigue siendo nuestra Because riqueza. the Lord, He continues to be our wealth. Dice, no mires con malos ojos a tu hermano necesitado. It says, don't look with bad eyes your brother who is in need, Dice, para no darle, not give him, porque él podría orar a Dios because he can pray unto God y tú estarías pecando. and you would be sinning. Verso 10 dice, sin falta le darás. Verse 10 says, without holding back, you're going to give him. Dice, no seas mezquino en tu corazón cuando le des, It says, don't be stingy in your heart when you give to him, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos because by doing so, the Lord's going to bless you in all your ways y en todo lo que hagas. and in everything that you do. Entonces las riquezas en tiempo de necesidad So wealth in a time of need, es una bendición. it is a blessing. Segundo, Number 2, cuando las riquezas se usan con sabiduría, when you use your wealth with wisdom, se convierten en una bendición. they turn into a blessing. Proverbios 11:24 dice, Proverbs 11:24 says, da con generosidad y serás más rico. it says, give with generosity and you shall be richer. Dice, sé tacaño y lo perderás todo. It says, and be stingy and you'll lose everything. El generoso prosperará. The generous person will prosper. ¿Cuántos creen eso en esta How many of you mañana? believe that this Eso morning? dice la palabra del This is Señor. what the Bible says. El generoso prosperará. It says that the generous person shall prosper.
Entonces ahí habla de riqueza material. So here we're talking about material Pero en la wealth. siguiente parte del versículo But the second part of the verse, habla de riqueza espiritual. it talks about spiritual wealth. Estoy leyendo la nueva traducción viviente. I'm reading the New Living Translation. Dice, el que reanima a otros It says that those who encourage others, será reanimado. they shall be encouraged. O sea, por eso no podemos negarnos a hacer el bien. This is why we can never deny ourselves to do good. Hoy levanta a alguien. Today, lift someone up. Dile, Dios está contigo. Say, God is with you. El Señor te va a ayudar. The Lord is going to help you. Dios no nos va a dejar postrados. God will not leave us down. No tenga miedo, hermano Robinson. Don't be afraid, Brother Robinson. Usted no va a quedar ilegal. You're not going to stay here illegal. Usted está en las manos del You're Señor. in the hands of God. No vuelva a usar esa palabra. Don't use that word again. Su proceso está en Dios. Your process is in God. Aquí nadie está ilegal. No one here is illegal. Nuestro proceso está en las manos del Our Señor. process is in the hands of Yo God. no sé si usted lo cree en I esta don't know if you mañana. believe that this morning. Porque así es, mi vida está en sus manos. Because my life is in His hands. Y para Dios nada hay And there imposible. is nothing impossible for God. Lucas capítulo 10 Book of Luke chapter 10. nos habla de la historia del buen samaritano. It talks about the story of that good Samaritan. Recuerde que estamos hablando Remember that we're talking about que cuando las riquezas se usan con sabiduría, that when wealth is used with wisdom, se convierten en una they bendición. turn into a blessing. La Biblia dice The Bible says que un samaritano, that this Samaritan man, Lucas capítulo 10, verso 33, Luke chapter 10 and verses 33, dice, iba de camino it says that he was going along the way y fue asaltado and he was jumped por ladrones by thieves que lo despojaron who took everything from him. y le robaron todo lo que tenía. And they took everything that he had. Noten que pasan dos cosas en este hombre. Notice here that two things happened to this man. La Biblia dice le despojaron The Bible says that they took everything porque es una versión elegante, because it is an elegant translation. pero la versión, el texto lo que significa But what the scripture is trying to say es que le desnudaron, is that they left him naked. le robaron su ropa They took his clothes y se le llevaron sus and pertenencias they de took valor. his valuables. Interesante que, porque eso también pasa en algunos lugares, Interesting because this happens in some places. que usted va y le quitan le dice, esos zapatos You go and they tan say, bonitos, se los quita. I like your shoes. Y Take ese them off. pantalón ya lo tengo vendido. That pair of pants you have, I already have it Y la sold. camisa también. Y, And the shirt also. bueno, eso pasa, no quiero decir dónde, pero I yo don't sé want to que say pasa, ha I don't want pasado. to say where it happens, but it happens. Tiene que ser una situación muy incómoda, It's got to be a very uncomfortable situation, muy difícil. a difficult one. Entonces, este hombre fue desnudado, So this man was left naked. fue herido, He was hurt. heridas visibles, There were visible marks, y pains, sus pertenencias le fueron quitadas. and they took all of his belongings. Venía un sacerdote And this priest came by, y cuando lo vio, and when he saw him, él no vio la necesidad, he didn't see the need. él vio la contaminación. He saw the contamination. Para él era más importante To him, it was more important conservarse religiosamente limpio to preserve him religiously clean que ayudar a ese than necesitado. to help that person in need. Venía un levita, And then this Levite came by. los hombres que fueron encargados en su tiempo de mover el santuario. The men who were in charge of at that time to move the sanctuary around. Lo vio And when they saw him, y tampoco quiso ayudar. and he didn't want to help him either. Pero un samaritano, But this one Samaritan, cuando lo vio, when he saw him, la Biblia dice, fue movido a the Bible misericordia. says that he was moved unto mercy. Y aquel hombre no solamente lo vio, And this man didn't just see this person, se acercó but he got close to him. y estando cerca de él, And while- evaluó And while he was close to him, he loved su him. condición. Evaluó su Oh, condición. he evaluated his condition. Lo primero que hizo And the first thing that he did fue cubrirlo, was to cover him up. porque dice lo vendó. Because the Bible said that he put bandages on him. Él no era un médico, He wasn't a doctor. no dice la Biblia que era un enfermero, The Bible didn't say that he was a nurse. ni tampoco dice que vendía telas. Neither did it say that he sold clothes or
clothes, pero a lo mejor tomó sus propios but vestidos maybe he took his own garments. y de su propio vestido hizo algo extra And of his own garments, he did something extra para cubrir esas to heridas, be able to cover those wounds, esa desnudez. that nakedness. Luego tomó aceite Then he took oil para calmar el dolor to be able to calm the pain down. y puso vino And he put wine para desinfectar esas to heridas. disinfect his wounds. Tomó la molestia He took the time de ponerlo en su cabalgadura. to place him on his donkey. Ahora, el texto bíblico nos da a entender The Bible says que este hombre tenía recursos, that this man had resources. porque tener una cabalgadura ya nos habla de alguien que tenía medios para ayudar. Because to have something to write on, that means that he had means to get those things. Y no fue indiferente. And he wasn't indifferent with him. Dice, lo llevó al mesón. He said he took him to the inn. O sea, tomó de su tiempo. So it means that he took of his time. Si hay algo valioso es el tiempo. If there's something valuable, it's time. No hay nada que tenga más valor que el tiempo. There's nothing that has more value than time. ¿Saben por qué es valioso el You tiempo? want to know why time is so valuable? Porque el tiempo no regresa. Because time doesn't come back to us. Y nosotros tenemos que aprender a respetar el tiempo de los demás. And we need to learn how to respect other people's time. Porque el tiempo no es un recurso que se pueda renovar. Because time is not a renewable resource. El tiempo que se fue, se fue. The time that left is gone. Si nos dicen a las 10, a las 10. If they say 10 o'clock, Si nos 10 dicen o'clock. a las 11, a las If they 11. say 11, 11. Respetemos el tiempo porque el tiempo es muy importante. Let's respect time because time is very important. Este hombre le dio tiempo a este enfermo. This man gave time to this ill person. Llegó al mesón When he got to the inn, y le dijo al mesonero, cuídamelo. he took the one in charge of the inn and said, take care of him. Y todo lo que gastes, And whatever you have to spend, yo te lo pagaré cuando regrese. I will pay you back when I return. Antes de irse, Before he left, sacó 2 denarios. he put out 2 denarii. De acuerdo al texto bíblico, According to the scripture, un denario 1 denarius era la paga de una jornada laboral completa. was a day's pay. Podríamos decir un día de trabajo. If we could say a day's pay. Quiere decir que este hombre pagó 2 días de trabajo. This means that this man paid 2 of his day's pay. Si fueran día laboral en Estados Unidos, If it was a day's pay here in the United States, ¿cuánto gana usted diariamente? how much do you make in a day? 100, 100, 80, 80, 50, 50, 200, 200, 500. 500. Este hombre pagó 2 This días man paid 2 days para que cuidaran a un so forastero, that they can take care of a foreigner. porque tenía recursos. Because he had the resources. Cuando uno tiene recursos When you have the y los resources usa sabiamente, and you use them wisely, se convierten en una they bendición. turn into a blessing. La tercera cosa que quiero decir And the third thing that I want to say es que las riquezas is that wealth permiten la predicación allow for the preaching y la expansión de la obra de and Dios. for the expansion of the word of God. Isaías capítulo 55 verso 2 The dice: book of Isaiah chapter 55 and verse 2 says, ¿Por qué gastar su dinero en alimentos que no les dan fuerza? it says, why do you spend your money on food that gives you no strength? ¿Por qué pagar por comida que no les hace ningún bien? Why do you pay for food that doesn't do you any well? Y luego dice el texto And bíblico: then the Bible says, escúchenme it says, hear me, y comerán lo que es bueno. and you will eat that which is good. ¿Cuál es la comida que entra por el oído? What is that food that comes in through our hearing? La palabra de Dios. It's the word of God. Luego el verso 2 dice: disfrutarán de la mejor comida. And then verse 2 says, you will enjoy of the best food. La mejor comida es la palabra de Dios. The best food is the word of God. Es como miel. It is like honey. Su palabra es como pan. His word is like bread. Su palabra es como un bálsamo que da vida a nuestros huesos. His word is like an ointment that gives life unto our bones. Y si todo eso es la palabra de Dios, And if the word of God is all these things,
Debemos predicar esa And we palabra. need to preach this word. Pero para predicar esa But to palabra be able to preach this word, hay que ser enviado. you need to be sent. Y para ser enviado And to be sent, se necesitan recursos. you need resources. Recuerden que las misiones se hacen con los pies de los que van. Remember that the missions are done with the feet of those who go. Para poder hacer To misiones be able to do missions, tienen que haber unos pies que there vayan. has to be some feet that can go. Pero no son suficientes los pies. But the feet are not enough. Se necesitan las rodillas. You also need the De los knees que oran. of those that pray. Cuando alguien sale a las When misiones, someone goes out into the mission hay field, una iglesia que dobla there is a rodilla, church who bows their knees, que está orando. that they are praying. Bendice tu obra, Lord, Señor. bless your work, God. Aviva tu obra, Bring Señor. revival to your work. Abre puertas para los Open misioneros. doors for the missionaries. Dales palabra de vida. Give them the word of life. Dales una unción Give fresca. them a fresh anointing. Guarda el corazón de los misioneros Keep the heart of the para missionaries que no se llenen de avaricia, so that they're not filled with greed, ni de egoísmo, neither with ni enviousness, de prejuicios, neither with judging wrongly, sino que puedan predicar la palabra de but Dios that they're able to preach the word of a God. toda lengua, Open the tongue a toda tribu, to every a tribe, toda nación, to every nation, a todo to pueblo. all people. No importa el lugar. It doesn't matter the Alguien place. necesita oír este Someone manjar. needs to hear this message. Escúchenme Listen unto y me, comerán lo que es and you bueno. shall eat that which is La well. mejor comida, The best food la palabra de Dios. is the word of God. Pero también las misiones necesitan But the missions also need las manos de los que ofrendan. the hands of those who give. Porque a través de nuestras Because ofrendas through our offering, estamos ayudando a la expansión de la obra de we are Dios. helping the expansion of the word of God. Yo sé que todos los logros terrenales son importantes I know that all the successes here on earth are important, y pueden llegar a tener una gran trascendencia para la humanidad. and they will have great transcendence for humanity. Esos logros en la ciencia, Those achievements in science, en la tecnología, in technology, esos logros en el medio ambiente those achievements in the environment, tienen trascendencia para la they humanidad. have transcendence for humanity. Pero esos logros tienen una limitación. But those achievements are very limited. Es porque funcionan solamente para esta vida. It's because they only serve us during this lifetime. Ningún logro terrenal No earthly achievement nos da acceso a la vida eterna. gives us access to eternal life. No hay un diploma de ninguna universidad There is no diploma from no university que pueda graduar a alguien para entrar al cielo. that can graduate someone to enter into heaven. No hay ningún estudio científico There is no scientific study que pueda garantizarle a alguien that can guarantee someone acceso a la vida eterna. access unto eternal life. Solamente entramos a la vida eterna We only enter to eternal life a través de Jesucristo. through Jesus Christ. Jesucristo dijo, yo soy el camino, Jesus Christ says, I am the way, yo soy la verdad, and I am the truth, yo soy la vida, and I am the life, y nadie viene al Padre sino por and no mí. one comes through the Father but through me. La única manera de alcanzar la vida The eterna only way that we can reach eternal life es predicando el Evangelio. is preaching the gospel. Es la única manera como alcanzamos a un pecador. It's the only way that we can reach the sinner. Y es por el Evangelio And it is through the gospel que un pecador that a sinner pasa de muerte a can go vida. from death unto life. Eso es lo que dice el capítulo 15 de Lucas, This is what the chapter 15 of the book of Luke says. verso 7. And verses 7. Hay más gozo en el cielo It says that there is joy in heaven por un pecador que for se one sinner arrepiente that repents que por 99 justos que no than necesitan for 99 arrepentimiento. righteous who do not need repentance. Lo único que paraliza el cielo The only thing that can make heaven stand still es cuando una persona oye la palabra de Dios. is when a word of
when a person hears the word of cuando God, cree esa palabra when they believe that word, y por creer esa and by palabra believing that word, está dispuesto a obedecerla. they are willing to obey that word. Y esa obediencia te demuestra And that obedience just shows, cuando la persona va a las aguas del bautismo. that obedience is shown when the person goes to the waters of baptism. Porque en el bautismo Because in our baptism, hay perdón de there is pecados. forgiveness of sins. La única manera The only de way que nuestros pecados sean lavados that our sins can be washed es away cuando los lavamos is when we wash them en la sangre del Señor in the blood of Jesucristo. Jesus Christ. Eso es lo que dice el papá del hijo pródigo. This is what the prodigal son's father says. Era necesario hacer fiesta. It says it was needful that we did a feast. Si en el cielo hay gozo, If there is joy in heaven, en la tierra tiene que haber fiesta. in the earth we have to have a feast. Eso dice Lucas 15:32. This is what Luke chapter 15 and 32 says. Era necesario hacer fiesta It says that we needed to have a gathering y regocijarnos and to rejoice porque este tu hermano, because this your brother, él estaba muerto, he was dead, pero ha revivido. but now he's been made alive. Se había perdido He was lost, y lo hemos and we encontrado. have found him. Por eso cuando la iglesia This is why when the ve church, pecadores venir al when Señor, sinners come to the la Lord, iglesia debe regocijarse. the church needs to La rejoice. iglesia debe sentir The agradecimiento. church needs to feel La thankfulness. iglesia debe ponerse en pie The church needs to y en stand up gratitud in gratitude alabar a and Jesucristo. worship Jesus Christ. Porque la razón de ser de la Because iglesia the reason of being of the church no es tener is edificios. not to have a building. La razón de ser de la The iglesia church of being for the church no es tener un montón de is not gente. to have a bunch of people. La razón de ser de la The iglesia reason of being of the church es que los pecadores tengan un lugar is that sinners have a place donde se predique la where the palabra, word of God is preached, donde se viva la sana where they doctrina, live the sound donde doctrine, se les enseñe where they can be taught que un día that one day vamos a estar delante del we're going Señor. to be in front of the Lord. Y si no nos preparamos And desde if we don't ahora, prepare ourselves from now, no heredaremos la vida eterna. we will not inherit eternal life. Así que las riquezas permiten la expansión de la obra de So Dios. riches allow the expansion of the kingdom of God. Y la cuarta cosa And the fourth thing es que también las riquezas dan seguridad frente a la vejez. is that wealth also gives us security once we get age and get old. Por eso se nos anima a ahorrar, This is why we are encouraged to save, a prepararnos para la to vejez, prepare ourselves for our older age, a hacer una inversión, to make an investment, porque vamos a envejecer. because we are going to age. Y cuando uno envejece, la vida se torna difícil, And when you get old, life gets difficult porque el cuerpo entra en ese proceso because the body goes into that process de decadencia. of decay. Estaba con mi padre, I was with my father. él tiene 84 He is años 84 years old, y estaba oscuro and it was dark. y con una linterna And with a flashlight, estábamos tratando de aflojar un tornillo, we were trying to loosen a screw. pero como estaba caliente, But since it was hot, entonces mis gafas se empañaban. so my glasses would get foggy. Entonces no podía ver con mis So I gafas couldn't see with my y glasses. me las quitaba y veía menos. And I would take them off and I could Y see mi papá less. decía, muestre a ver, mijo, yo le And my hago, dad pero said, a él "Here, let también me le try." pasaba lo mismo. But he had the same problem. Entonces le digo, papá, So I said, Dad, envejecer es grave. to get old is tough. Estamos fritos mortis We are calaveratus fritos mortis calaveratus. para quitar un tornillo. To take off a screw, No podíamos. we couldn't do it. Cuando yo le alumbraba, él no era capaz. When I shine, I Y me couldn't do it. alumbraba él y yo tampoco era And he was capaz. shining, he wasn't able to do it either. Por eso usted que todavía tiene visión That's why 2020, you who still have 20/20 vision, agradezca al Señor. thank God for that. Es una bendición It is a blessing tener vida, salud, to have life and health fuerza. and strength. El Salmo 37:25 dice, Psalms 37 and 25 says, joven fui I was young, y he but envejecido now have aged. y no he visto justo But I desamparado, haven't seen a righteous forsaken, ni su descendencia que mendigue el neither pan. his seed to beg for bread. Yo sé que podemos confiar en Dios, I know that we can trust in God,
Y que el Señor nos invita a confiar en Él. And the Lord invites us to trust in Him. Pero también But also, el Señor nos invita a ser sabios. the Lord invites us also to be wise. Para que cuando lleguemos a la edad de So la that vejez, when we reach that older age, no lleguemos desprotegidos. we're not there unprotected. Por eso es importante pagar los impuestos, That's why it's important to pay our taxes, pagar el Social to Security. pay our Social Security. Es importante prepararse porque los años llegan. It's important to prepare because those years are going to come. Y cuando uno ya está en una edad en que no puede trabajar, And once you're in an age where you can't work anymore, pues ya no tendrá un ingreso. then you won't have an income anymore. Y sin un ingreso, And without an income, pues vamos a pasar momentos difíciles we're going to go quizás. through some tough times probably. Por eso es importante prepararse. This is why it's important to prepare ourselves. En Proverbios capítulo The 6, book of Proverbs chapter 6, en el verso 6 dice, verse 6 says, aprendamos de las it hormigas. says, let's learn from the ants. Miren lo que ellas hacen Look what they do y hazte sabio. and make yourself wise. A pesar de que las hormigas, perdón, Even though that the ants, no tienen un they príncipe, don't have a prince, ni un gobernador, neither a governor, ni tienen un líder, neither do they have a leader. no tienen republicano ni They don't have demócrata. Republicans or Democrats. Ellas de todos modos trabajan They still work. y trabajan en el verano. And they work during the summer. Ahora, el verano en nuestra vida The summer of our life, representa los años de vigor, it represents the years of our strength, los años de fuerza, the years of our strength, los años en que tenemos una buena entrada the económica. years in where we have good economic finances coming Eso in. representa el verano. This is what the summer represents. Y el otoño And autumn, representa la señal it represents the sign de que empieza nuestro cabello a cambiar. that our hair begins to change. Surcos en nuestro rostro son notables We start to have signs in our face that are very notable porque es otra etapa a la que vamos llegando. because it's another stage that we're arriving to. Pero el But invierno winter, nos habla a los it años talks about the years en los cuales hay quietud. in which there is standing still, idle. Cuando yo vivía en el norte de Estados When I used Unidos, to live in the north of the United States, en el periodo de invierno, during the time of winter, hay días donde está tan frío there are days that they're so cold y hay tanta nieve and there is so much snow que se convierten en días that they turn into days donde a veces no se puede ir a where trabajar, sometimes you can't even go to work, donde no se puede salir a la calle. where you can't go out into the street. Son días que tiene que estar uno en el apartamento It's a day where you have to be in your apartment, como encerrado, like if you're locked up, mirando por la ventana. looking through the window. Y es lo que representa el invierno en nuestras And this is vidas. what winter represents in our lives. Ya es el tiempo de quietud, It's that time of standing still. es el tiempo de ver el amanecer It's that time of watching the sun y ver el rise atardecer, and the sun go down porque ya no hay fuerza because there is no strength para estar afuera. to be outside. Y el texto bíblico And the scripture here, nos dice, aprendan de las it hormigas, says, learn from the ants que ellas en el verano, that during the summer, sin que nadie les diga, without nobody having to tell them, ahorren, they save, trabajen. work. Dice, ellas se esfuerzan It says that they make an effort y juntan todo el alimento and they gather all their food. para que cuando llegue el So invierno, when that winter does come, ellas tengan provisión. they have provision for them. Entonces la provisión So the provision en el invierno during the winter, es una gran bendición. it is a great blessing. Entonces hemos visto cuatro cosas So we've seen here four things. de cómo las riquezas son útiles. How wealth is useful. Pero ahora vamos a hablar But now we're going to talk about de cuándo when las riquezas se hacen inútiles, wealth becomes unuseful, que es el tema de esta mañana. which is the subject of this morning. Y el primero de ellos And es, the first one is las riquezas son inútiles that wealth is unuseful cuando nosotros when we ponemos toda nuestra confianza en la riqueza. put all of our trust in our wealth. Ese es un error garrafal, That is a serious mistake. porque el texto con que comenzamos esta predicación Because the scripture that we kicked off the preaching with, dice, no hagas de las it riquezas says, do not make of wealth tu única meta en la vida. your only goal in life.
Y el proverbista dice, And the proverb said, has de poner tus ojos en las it riquezas, says, shall you put your eyes on your wealth, sabiendo que las riquezas pueden desaparecer. knowing that your wealth can disappear? Por eso en Primera de Timoteo, This is why 1 Timothy en el capítulo 6 y verso chapter 17, 6 and verse 17, dice, a los ricos de este it siglo, says that to the rich man in this world, manda que no sean altivos. he commands us not to be proudful. Todos los que hemos llegado a este país como inmigrantes, All of those who have come to this country as immigrants, aquí hemos construido una familia. here we have built a home. Hay historias de muchos There's a inmigrantes story of a lot of immigrants que llegaron sin nada a este who país came here with nothing to y this aquí country. construyeron una empresa, And here they built a business, una a compañía company, y consiguieron muchos bienes and materiales. they required a lot of assets. Pero a cambio de tener un corazón agradecido, But instead of having a thankful heart, un corazón sencillo, a simple heart, sus corazones son altivos, their heart is full of pride. son They arrogantes, become arrogant porque ellos piensan que todo lo que tienen because they think that everything that they have, lo consiguieron porque ellos son mejores que los demás. they acquired it because they're better than other Y people. nunca se detienen a pensar And they never stop to think que hay que dar gracias a Dios. that we have to thank God. Pero en la iglesia no debe de ser así. But the church should not be this way. Si hay alguno entre nosotros que es bendecido poderosamente, If there is one amongst us that is blessed greatly, nunca pierda la humildad. don't ever lose your humbleness. Sea sencillo. Always be simple. Por eso Pablo le dice a Timoteo, This is why Paul tells Timothy, ordénale a los hermanos ricos it says, command the wealthy brethren que no sean altivos, not to be prideful, ni pongan su esperanza en las riquezas, neither to put their hope in riches, porque las riquezas son inciertas. because riches are uncertain. Dice, pongan su confianza siempre en el Dios vivo, It says, always place your trust in the living God, porque Él es el que nos da todas las because cosas He en is the one abundancia. who gives us all things in abundance. Por eso a Dios sea la gloria, That's why to God be the a glory, Dios sea la alabanza, To God be the a praise. Dios sea el to reconocimiento. God be all recognition. No pongamos nuestra confianza Don't place our trust en las cosas in the materiales. things that are material things. Si vamos a ser ricos, If we are going to be rich, que nuestras riquezas sean el bien que hagamos. that our wealth could be the good that we could do. Si somos ricos, If we are rich, seamos dadivosos, let's also be a giving person. seamos generosos. Let's be generous. Amén. Amen. Apoyemos Let's support la obra de Dios. the work of God. El verso 9 de Primera de Timoteo 6 dice, Verses 9 of 1 Timothy 6 says, quien quiera enriquecerse he who wants to make himself rich, puede caer en la tentación he can fall into temptation, y puede ser enlazado, and he could be entangled. y muchas codicias necias y dañinas And many covetous things and wrongful things pueden llegarle a esa can persona. arrive to that person. Lo pueden hundir, They could sink that person, destruirlo destroy him, y llevarlo a la perdición. and take him unto perdition. El verso 10 dice, And verse 10 says, porque raíz de todos los it males says, because the root of all evil es el amor al dinero. is the love of money. O sea, el error de la riqueza So the mistake of es wealth cuando yo pongo mi confianza en is when I ellas place my trust y in me them olvido de Dios. and I forget about God. Dios es la fuente de bendición. God is the source of Dios blessing. es la fuente de God prosperidad. is the source of Dios es la prosperity. fuente de God sabiduría. is the source of wisdom. Entonces nunca So don't ever quitemos nuestra mirada del Señor. take your eyes off the Lord. Si Dios te bendice en este If país, God blesses you in this country, no te llenes de soberbia don't fill yourself with pride, ni de altivez. neither be uplifted. No cambies tu familia, Don't change your family, porque el dinero es así. because that's how money is. Como me va bien, Just how it comes, it goes. como recibo mucho dinero, So once I receive a lot of money, comienzo a tener acceso a cosas que nunca I tuve. have access to things that I've never had. Pasamos de la bicicletica We go from the little bicycle a un buen carrito to a nice car, y de pronto a un carro mejor and then maybe a better car. y de pronto nos veían empujando un carro And before they used to see us pushing a car, y ahora llegan un carro del año. now we're in a brand new car. Mucho cuidado con eso. Be careful with this. Humilde, Humble.
humilde. humble. Cuando un hermano necesite When a brother transportación, needs transportation, póngale el carro a la orden. tell him, Esos tell him your hermanos car que is there están for him. recién llegados, Those brothers who just got here, a muchos de ellos les damos transportación. a lot of them we give a ride to. Pregúntele, hermano, Ask, necesita brother, do you need a transportación. ride? Necesita que lo recoja el Do you want domingo. me to pick you up on Sunday? Necesita que lo recoja el Do you want me to miércoles. pick you up on Wednesdays? Ah, es que vive muy lejos. Oh, he lives too Ay, far. qué pereza. Oh, how boring. Pero tienes un carro nuevo, But you have a new hermano. car. Dios te dio para llenarlo full de God gave you to gasolina. put a full tank of Puedes gas. pagar los tolls. You can pay your tolls. ¿Cuál es el problema? What's the problem? Pero nos vamos cargando. So we start to fill No, it, me start to mugran el carry. carro. Oh, Me ensucian el oh carro. no, they're going to get my car dirty. No, le voy a meter Oh, I'm millas. going to put too many miles Para on eso it. son los carros, para meterle That's what cars are millas. for, to put miles on them. Yo tengo una camioneta que un hermano me regaló y I todavía have la a truck tengo out ahí. there. The brother gave me. I still have it out there. Tiene más de 300,000 It's got millas. more than 300,000 miles on it. Y no ese es cariño verdadero. No la cambio, no la vendo. I Ahí will la never tengo. change it. I will never sell it. Antes la trato de I mantener try más to bonita. make it look prettier. Para eso son los carros, That's what para cars are meterle for. To millas. put miles on them. Para ir a las To go to the convenciones. conventions. Para ir a Nueva York a To la go to New York to the convención. convention. En el carro, es que son 20 horas. Oh, it's 20 hours. Eso no es nada, Oh, that's hermano. nothing, brother. En carro nuevo, sillas de cuero, A new car with leather seats. con piloto With, automático, with automatic pilot. hasta Teslas. Even Teslas now. Si lo ponen piloto If automático you el put it on Tesla, cruise control, a Tesla, asegúrese que está bien con el Señor. make sure that you're right with the Lord. Porque si se va a dormir ahí y de pronto falló, Because if ya you- sabe lo que puede pasar. If it fails, something's going to happen. Un aplauso a Jesús. Let's give the Lord a hand clap of praise. Sirvámosle al Señor. So let's serve the Lord. No pongas tu confianza solamente en la prosperidad. Don't just put your trust in prosperity. Cuidado con eso. Be careful with this. Acuérdese cómo llegó a este país. Remember how you came to this country. Nos dejaban dormir en el suelo. They used to let us sleep on the floor. Mi esposa y yo recién casados When my wife and I were just married, nos dieron posada. they put us up. Nos dijeron, nos acomodaron en el suelo, They put us right on the floor, al pie de la puerta. right next to the Ahí door. nos dijo, si pueden poner ahí un colchón o algo, Then you could put like a mattress or something down ahí there. pueden You dormir. can sleep there. Y los ratones pasaban por encima. And the mice would just walk right by Pero us. nosotros But contentos we were happy porque teníamos un techo donde because we dormir. had a roof over our head. Recuerde esas cosas, Remember hermano. those things, brethren. Recuerde cuando solo comía frijoles Remember when you only ate beans y no le caían mal. and they didn't do you bad. Pero ahora como gana bien, But now since you make so much money, tiene que comer gourmet. it has to be gourmet. Frijoles, ay no, me caen Oh, pesados. frijoles, no, they're Me bad dan for me. como así, como They gases. give me gases. Recuerde que nos levantaron con café, Remember, we were raised drinking coffee con agua de panela, with sweet water, with con sugar agua water, con limón. with water and lemon. Así nos That's how levantaron, we were hermano. raised. No se nos olvide Let's cómo not- llegamos al Let's not Señor. forget how we came to the Lord. Llegamos mal, We came here bad. llegamos derrotados, We were here defeated. llegamos vacíos. Came here void. Pero su gracia nos alcanzó. But His grace reached us. Su gracia nos levantó. His grace lifted us up. Nos llenó de bendición. Nos trajo prosperidad. And He brought us blessing and prosperity. Oh, qué bueno es el Señor. How good is the Lord? Que no se convierta la bendición en algo inútil. That our blessing doesn't become into something unuseful. La segunda cosa, And the second thing, las riquezas son inútiles wealth becomes unuseful cuando te llevan a reemplazar a Dios. when they lead you to replace God. Jesucristo dijo en Mateo 6:21, Jesus said in Matthew 6:21, porque donde esté vuestro tesoro, because wherever your treasure is, ahí estará también vuestro corazón. there your heart should be Mi also. tesoro tiene que ser el My Señor. treasure has to be the Él Lord. es mi tesoro. He is my Aleluya. treasure. Por eso estoy aquí This hoy. is why I'm here today.
Como decía el hermano César Augusto, Like Brother Cesar Augusto said, y es verdad, and it's true, él no falta ni un culto, he does not miss one service. miércoles, Wednesdays, viernes, Fridays, domingos, Sundays, y si hubieran más cultos, and if there was more él services, estaría aquí. he would be here. Y yo conocí al papá de And I él, know his dad. vino varias veces He aquí, came here a few times. un hombre temeroso A de man Dios, who has the fear of God. celoso, He's jealous. amaba a Dios con todo He su loved corazón, God with all his heart. hablaba grueso, era He alto. spoke strong. He had a deep voice and it was tall. Qué bueno tener ese tesoro en Dios. How good to have that treasure in God. Que hay bendición, And there is a blessing. pero él sigue siendo mi tesoro. Even though there's a blessing, he is still my treasure. Hay plata en el There's banco, money in the bank, pero él es mi but tesoro. he is my treasure. Hay buena economía, There's good economy, pero él es mi tesoro. he is my treasure. Todavía puedo llorar en su I can presencia. still worship in his presence. Todavía puedo doblar mis And I can still rodillas. bow my knees. Todavía puedo I ayunar. can still fast. Todavía puedo estar en una I vigilia. can still be in a prayer meeting. Porque él es mi tesoro. Because he is my treasure. Donde esté vuestro tesoro, Wherever your treasure is, ahí estará tu there your corazón. heart should be also. No puedes reemplazar a You Dios. cannot replace God. Colosenses capítulo 3, Colossians chapter 3 en el verso 1 and verses dice, 1 says, en el verso 2, and perdón, verse 2, I'm sorry. dice, poned la mira It says, placing your eyes en las cosas de in the arriba things that are above y no en las de la and tierra. not on those in the earth. Hermanos, nosotros aquí estamos de paso. Brother, here we're just passing through. Un día nos vamos a One day ir, we're going to leave. un día vamos a One day partir, we're going to leave this place. pero estoy seguro But I am sure que Dios va a estar ahí, that God is going to be there. que el día que nos The vayamos, day that we leave, Él será el primero He's going to be the first en one recibirnos in allí. receiving us there. Dios ha prometido God has promised estar con to nosotros be with us todos los días every day hasta el fin. until the end. He aquí, Behold, yo estoy con I am vosotros with you todos los días every day hasta el fin. until the end. Y este Dios nuestro And this God es Dios nuestro is our God desde ahora from y now para and siempre. forever. Y Él And He nos guiará shall guide us aún más allá de la even muerte. beyond death. Honra a Jesús en esta Honor mañana. Jesus this morning. Pon la mirada en las cosas de Place your arriba eyes on the things of a high y no en las de la and not tierra. on the things of the earth. Hay un ejemplo, There is an example. el rey más poderoso que había sobre la The tierra, most powerful king that was on the face of the earth. Nabucodonosor, Nebuchadnezzar, el rey de the Babilonia. king of Babylon. La Biblia dice que un día su corazón The Bible says that one day in his heart, se llenó de orgullo he was filled with pride. y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que said, yo edifiqué? Is this not the great Babylon that I have built? Se maravilló él mismo Even he was marveled by it, viendo la grandeza de su imperio seeing the greatness of his kingdom. y se sintió como Dios. And he felt like he was Se God. sintió He grande, felt great. se sintió He fuerte, felt strong. se sintió poderoso. He felt Pero powerful. la Biblia dice But the Bible que en says ese mismo that at instante that same instance, la razón le fue that quitada. his reasoning was taken from Se him. enloqueció He became y crazy. terminó comiendo And he hierba. ended up eating herbs. Su pelo le creció, His hair grew. su barba le creció, Beard grew. sus uñas le And his crecieron. nails grew. Era como un animal He was salvaje. like a beast of the field. ¿Sabe cuándo recuperó su You want to cordura? know when he came back into reasoning? Cuando levantó sus ojos When al he cielo lifted up his eyes into y dijo, heaven. ahí está And he Dios. says, there is El God. grande es The Él. great one is El him. poderoso es The Él. mighty one is him. Su razón And regresó. his reason came back. Y cuando estuvo cuerdo, And when he was sound Él again, dijo, el único he grande, says that the only great el one, único rey, the only king, el único Señor, and the only es el Lord Dios creador. is the God that Es el created, que hizo los is cielos the y one la who tierra. created the heavens and the earth. A Él To him se le debe dar toda gloria. should be given all the glory. ¿Sabe qué dijo You Nabucodonosor? want to know what Nebuchadnezzar said? Él dijo, yo alabo, He said, I worship, yo engrandezco, I lift up, yo glorifico al Rey del I cielo, glorify the King of heaven. porque todas sus obras son Because verdad, all his works are true. sus caminos son His justos. paths are
righteous. y Él humilla And one a day, los que se levantan contra and he Él. doesn't look at those who rise up against him. Dios no puede ser God reemplazado. cannot be replaced. Necesitamos al Señor. We need the Lord. Ya para ir terminando, Now here I'm going to finish. la tercera razón And the third reason del por qué las riquezas son inútiles why riches become unuseful es cuando las riquezas nos esclavizan, is when riches make us their slaves. nos roban la libertad. They steal our freedom. En Hebreos capítulo 13 y The book verso of 5 Hebrews chapter 13 and verse 5. dice, vivamos sin avaricia, It says, let us live without being covetous. aprendamos a ser agradecidos Let's learn to be thankful con lo que tenemos, with what we have. porque Él dijo, Because he said, no te desampararé I will not forsake you, ni te dejaré. neither will I leave you. Cuando las riquezas nos esclavizan, When our riches make us their slaves, se cumple lo que Jesús enseñó. it's fulfilled what Jesus was teaching. En Mateo capítulo In 6 Matthew chapter 6 y verso and 24. verses 24. No se puede servir a It Dios says you cannot serve God y estar esclavizado al dinero. and be a slave to money. Eso dice la nueva This traducción is viviente. what the New Living Translation says. La versión antigua decía, And the old version says no podéis servir a that you Dios cannot serve God y a las and riquezas. mammon. Cuando las riquezas te esclavizan, When the riches make you their slaves, son they inútiles. become unuseful. Si las riquezas te roban el gozo de servirle al Señor, If the riches steal the joy of you serving God, si la riqueza te roba la alegría de venir a la if iglesia, riches steal the joy of you coming to church, si la riqueza te roba la paz, if riches steal your peace, te roba el gozo, they steal your joy, estás esclavizado then you are their slave a algo que no te vas a to poder llevar. someone who cannot save us. Gálatas capítulo 5, Galatians chapter 5 verso 1 and dice, verses 1 says, no se sometan al yugo de esclavitud. it says, don't submit yourself to the burden of slavery. Cristo nos dio libertad. Christ gave us freedom. Mantengámonos libres. Let's keep ourselves free. Mantengámonos libres en la libertad Let's keep ourselves free in that freedom con que Cristo nos hizo in which libres. Christ has made us free. No te hagas esclavo de las Don't riquezas. become a slave of Yo creo que riches. ese es el ejemplo de Job. I think that was the example of Job Job. tenía muchas Job had a riquezas, lot of wealth, pero el día que las perdió but todas, the day he lost all of them, Él nos demostró he showed us que Él no era esclavo de la that he riqueza. wasn't a slave of those riches. Porque Él lo primero que dijo Because fue, the first thing that he said was, el Señor me the dio Lord giveth y el Señor me quitó. and the Lord taketh away. Sea bendito Let the el name nombre of the del Lord- Señor Dios Let the name Todopoderoso. of the Lord be blessed. Quiero invitar a los músicos que I want to pasen, invite por the favor. musicians to please come up. La cuarta cosa para And the terminar. fourth thing I want to say so I can finish is, Las riquezas son inútiles riches become unuseful al momento de morir. at the time that we die. Cuando uno está para morir, When you're about to die, las riquezas no sirven para wealth nada. is not worth nothing. Cuando yo estuve enfermo del COVID When I was sick from COVID y que me puse tan mal, and I got so bad, y ustedes saben, and you guys know, yo recuerdo que un día I remember that one day estaba sentado en el mueble donde me sentaba, I was sitting on the couch where I sat down at. aislado en el I cuarto, was isolated in my room, y entró mi esposa and then my wife came in y me dijo, and she says to me, varios hermanos vinieron a lot of brethren came, y por la puerta dejaron unas and ofrendas. at the door they left some offerings. Y un hermano dejó una ofrenda de tanto And a brother left me such a large offering, y otra ofrenda de tanto and he left me this offering y otra ofrenda de and tanto. an offering of this. Pero en ese momento But in that moment, eso no me producía ninguna alegría, that didn't generate any type of joy to me. ningún gozo. No joy. Eran inútiles. They were unuseful. Yo agradezco a los hermanos, I no lo thank- digo, agradezco esa I generosidad. thank the brothers for their Pero generosity. en ese But in momento that moment, el dinero no es lo que tú quieres. money is oír. not what you want. Puede ser que hubiera ido alguien y hubiera dicho, aquí vino el hermano tal y trajo tantos miles. And somebody could have said, the brother came and left thousands of No me dollars. hubiera producido ninguna It alegría. wouldn't have
generated any type of Porque joy. yo en ese Because momento in that moment, lo que quería era what I respirar. wanted to do was breathe. Lo que quería era que la fiebre se me What I fuera. wanted to do was the fever to go Yo lo away. que quería era ser libre What de I esa wanted to be enfermedad. was free from that Hermanos, el illness. dinero Brethren, money a la hora de morir at the time that you die, no sirve para it's nada. worthless. It's not useful. En ese momento In that moment, necesitamos la mano we del need the hand Señor. of God. Necesitamos la We fortaleza del need the Señor. strength of the Lord. Necesitamos esa voz que diga, We need that voice to "He tell us, aquí yo estoy contigo. behold, I am with Tú you. no estás solo. You are not alone. Yo te voy a I'm going sostener. to hold you up. Yo te voy a I'm levantar. going to lift you up. Por eso la palabra del Señor nos This is dice, why the Bible tells us, no seamos let's altivos. not be proudful. En Marcos capítulo In the 8, book of Mark, chapter 8, en el verso and verses 34, 34, Jesucristo dijo, Jesus said this, si alguno quiere venir a mí, if any man wants to come unto me, niéguese a sí mismo, let him deny himself tome su and cruz take up his y cross sígame. and follow me. Porque el que quiera salvar su Because vida, whoever wants to save his la life perderá. shall lose it. Y el que pierda su But vida whoever loses his life por causa mía because of y me del and evangelio, because of the gospel, la salvará. he shall save it. Verso And 37. verses 37, Porque ¿de qué le sirve al hombre because what profited the man si gana todo el if he was mundo to win the whole world y pierde su alma? and in return he Hermanos, used to lo lose his más soul? grande, lo más grande Brother, the greatest thing que Jesucristo ha hecho por that nosotros Jesus Christ has done for es us darnos vida is to give us y life vida en and abundancia. life in abundance. Es darnos It's salvación. given us salvation. Hermanos, no hay nada más Brother, there is nothing que better Dios nos pueda dar. that God can give Es us, lo más grande. which is the greatest Si thing. tú no eres salvo If hoy, you are not saved today, arregla then fix it. esa situación con el Fix. Señor. Le preguntaron a su abogado, They asked his attorney, ¿cuánto dinero dejó how Rockefeller? much money did Rockefeller leave behind? Y el abogado dijo, And the attorney said, a Jesús he came to Jesus y le dijo, and he maestro, said, teacher, ¿qué cosas debo hacer what should I do para alcanzar la vida to eterna? inherit eternal life? Y él tenía muchas Because posesiones he had many possessions y se fue. and he left. Cambió la riqueza He traded the riches de este of mundo, this world. cambió sus He posesiones, traded his possessions. cambió la fama He traded his fame que tenía that he had, y rechazó and he rejected lo que Jesús le ofrecía. what Jesus was offering him. Si quieres ser perfecto, If you want to be perfect, deshazte de lo que no te sirve. get rid of the things that are no good. Si quieres ser perfecto, If you want to be perfect, deshazte de aquellas cosas que te rid atan. of those things that are tying you down. Porque es más fácil Because it is easier que un camello for a camel pase por el ojo de una to aguja enter through the eye of a needle que una than persona for a rich person que se aferra who is cleaving a las riquezas de este to the mundo riches of this world poder entrar en el reino to de enter into the Dios. kingdom of God. Dios quiere que seamos ricos en esta God wants mañana, us to be rich this morning, que seamos ricos en that we are misericordia, rich in mercy, que seamos ricos en buenas that we are obras, rich in good que deeds, seamos generosos. that we are generous. Dios quiere que seamos como aquella viuda. God wants us to be like that widow. Los ricos del pueblo The rich people of the town, echaban grandes cantidades de they dinero were throwing big lumps of money, y los and apóstoles the apostles, le decían al they Señor, said unto the Lord, mira la generosidad de los ricos. look at the generosity of these rich Y people. mientras los apóstoles hablaban, But while the apostles were llegó speaking, una mujer this woman came through con lo único que with the tenía, only thing that she era had. todo su It sostenimiento. was all she had to her name. Pero ella venía con alegría, But she came there with joy. venía con libertad, She came there with freedom. venía con She generosidad came there with generosity. y lo depositó en la And she ofrenda. placed it in the arks. Y entonces Jesús And then habló. Jesus spoke and said, Ustedes saben una cosa. close your eyes for a moment Reflexiona en esta mañana. and let's reflect on this morning Dile, Señor, and say, Lord, qué riquezas. Por amar eso, because I love this, me estoy olvidando de ti. I'm forgetting about you, Lord. Por amar eso, For loving this,
estoy alejándome de tu casa. I am getting away further from your Oh house. Dios, God, ten misericordia en esta mañana. have mercy upon me this morning. No dejes que mi vida se aleje de ti. Don't allow my life to go far No away from dejes you. que me vaya de tu casa. Don't allow me to leave your house. Oh Dios, Oh God, deténme. help me. Extiende tu mano. Extend your hand No towards me me sueltes. and don't let me go. No me sueltes, Dios. Don't